পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দ্রুত গতির মাছ হচ্ছে ইলিশ মাছ। তারপরে আপনারা যে একটা ইলিশ মাছ ধরতে পারবেন, আমরা ইলিশ মাছ জীবনের চোখেও দেখি না। তার মানে কি, जैसा के सैसा मिलता है, भूत का भूतानी ये नहीं चलेगा। धोखा देने का नंबर 1 तरीका ये है, ये भी जायज है, वो भी जायज है। ये तरीका के, ये तरीका, এই যে এই তরিকা বলবে এটাও জায়েজ আছে, ওটাও জায়েজ আছে, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। এটা হচ্ছে বেদাতীদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। गोल आलू होने के लिए, हाँ बोले हम का नाम मुसलमान हुआ लेकिन कम में मेरा मुसलमान नहीं, हाँ हमारा नाम मुसलमान हुआ। गरु खाने के लिए मुसलमान हुआ तो क्या हुआ और हुक्की हुआ। खारे बंगाली मुस्लिम खा गरु, समस्या की। सम्मानित दिनी भाई, অনেক কিছু বুঝাতে চালাম, পারলাম না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সহজ করুন। বারাকাল্লাহু ফিকুম। আল্লাহ তাআলা শিরক ও বিদআত থেকে আমাদেরকে উত্তম আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।